Cɛni muso denmisɛnnin makɔrɔba bɛɛ ni ɲankuma. Rasu Momodu, Mohamed Sise, Sikaso, Benjamin, Sanbugu ENA. Ko min kɛra Segu jeunesse an b'aw fo. Segukaw an bɛɛ de maliyɛn ye. Ni gɛlɛya donna Mali yɔrɔ dɔ la, o kɔrɔ k'a donna Mali bɛɛ la. Gɛlɛya mana maliyɛn kelen sɔrɔ, kɔrɔ ko gɛlɛya ye maliyɛn bɛɛ sɔrɔ. Nka n ka kuma bɛ ɲɛsin Mali autorité ma, surtout Ibrahim Boubacar Keïta. I bɛ ka n'i ma kɔrɔmatigɛli dabila, n'i m'i ka jamanadenw kɔrɔmatigɛli dabila, i bɛ k'i nɔfɛmɔgɔw bila k'u ka kɛlɛ wuli dɛ. Parce que e min ye dutigi ye, ni e y'i ta kɛ kɔrɔmatigɛli ye, e bɛ mɔgɔ minnu kɔrɔmatigɛ, est ce que e nɔfɛmɔgɔw tɛna fɔ k'a fɔ ko ni fɛn kɛra o tigilamɔgɔ la k'a ka di i ye wa? Parce que i ye mɔgɔ kɔrɔmatigɛ, donc ni kojugu y'a tigi sɔrɔ o de ka di i ye o. Donc e de bɛ ka f'i ka mɔgɔw ɲɛna k'u ka taa kojugu kɛ Arazbasi n'a ka mɔgɔw la. Parce que i da waga i da tugu. Un grand gaillard comme toi, un chef de famille comme toi, un papa comme toi, le plus grand responsable du Mali aujourd'hui, président de la République du Mali, c'est la merde Ibeka. Tu as Allah kɔrɔmatigɛli dabila sa i ka baara kɛ sa. A k'i fa n'i ba su kama i ka baara kɛ. A k'i fa n'i ba su kama i bɛ i ka baara kɛ. I k'i bɔ an da la n'i ka manamanakan fɔ n'i ka kɔrɔmatigɛli. I da waga da tugu n taara minnu b'a fɔ bɔ a k'a bila dɛ, minnu b'a tɔ minnu b'a bɔ ta, mais e t'i bɔ anw da la de wa? Et tu es de wa? Quand tu étais dans l'opposition, qu'est-ce que toi tu n'as pas dit? Quand tu étais contre les systèmes du pouvoir, qu'est-ce que toi tu n'as pas dit ce jour-là? Ibn Jouan de la Manamana Kampola, Koromatéli, Chokoroba Baraya, n'était Mogolangolea de wa? D'où bi joka doudé de Koromatique. Ou t'es Mogolangolea wa? Mais il faut te respecter pour que les gens te respectent, Ibeka. Respecte-toi. Il y a bonya pour que mɔgɔw k'i bonya. Kana Mali bulu jafe i kelen bɛ ka Mali tɔgɔ tiɲɛ fan bɛɛ fɛ. I cɛkɔrɔbatɔ de bɛ n'i jɔ, i cɛkɔrɔbatɔ sijɛ de bɛ n'i jɔ denmisɛnninw kɔrɔmatigɛli la ko minnu ko bɔ k'a bila ko e mana mɛn k'e bɛ yɛlɛ de. Nin tɛ kulo sariya yɛrɛ ya. Nin tɛ kulo sariya yɛrɛ ye, e ni Ala ka nin tɛ kulo sariya. Dutigi b'i jɔ k'a ka duden dɔ kɔrɔmatigɛ. Et en tant que président de la République du Mali, e bɛ t'i jɔ manamanakan fɔ la si tɛna yɛrɛ na dire a fɔ ko jɛgɛ bɛ ji la k'i kɔ don. Wa i ka kɔrɔmatigɛli dɛ, i bɛ ka Arazbasi kɔrɔmatigɛli min kɛ dɛ, ko a b'a fɔ ko bɔ k'a bila. I bɛ ka kɔrɔmatigɛli min kɛ dɛ, o kɔrɔmatigɛli fana kama i ka mɔgɔw fana bɛ ka wuli ko fo k'a jogi, ko fo k'a ka mɔgɔw faga. Wa i bɛ ka ni kala ye bɛ Arazbasi wagasi. An bɛ segin a kan ni kala ye Arazbasi wagasi. O k'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ kaso la. Sinon wallahi b'an minɛ k'an don kaso la fɔlɔ ka sɔrɔ ka kala kɛ Arazbasi wagasi. Sinon n'i y'a wagasi ka sɔrɔ an tɛ kaso la, i bɛ ka n'i ma nimisa la fiyewu n'i ye siselaka ye kɔ da la ka n'a ji min i daji to a kun na i ka tɛmɛ ɲamaden don. Ça je vais te le dire. Wallahi ça je vais te le dire. Mɔgɔ dɔw bɛ se ka t'u sigi cogo di ka vidéo kɛ ko wa ko Arazbasi donna Segu k'olu b'a faga. Ko Arazbasi donna Segu k'olu bɛ taa a kɛ balaw ye ko ni balaw wulila ko o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka balaw ko Arazbasi ka balaw ye. O tigilamɔgɔw ma minɛ k'u datugu walima k'u ɲininka o dala ka na ko mun a ye nin fɔ. Mɔgɔ dɔ bɛ taa ka taa incitation à la violence kɛ k'a fɔ ko ni karisa donna dugu in na karisa tun tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye fo maliyɛn de don. O tuma Segu tɛ Mali dɔ ye wa? Ou bien Segu tigɛra ka bɔ Mali la? Segukaw yɛrɛ tɛ dɛ, mɔgɔ damadɔni dɔrɔn. Mɔgɔ damadɔni dɔrɔn. Maliyɛnw a y'aw kɔlɔsi dɛ. Tiɲɛna ne ko n ko IBK ma ɲi 2013. N ye fɛn caman fɔ n k'a bɛ sɔn o bɛɛ ma. Mais ne kun t'a dɔn ko IBK bɛ se ka maliyɛndenw bila ɲɔgɔn na ta bɛɛ ni Ala ni kira cɛ n kun t'o dɔn. N kɔni kun t'o kelen dɔn. O bala n na. N b'a dɔn pɛrɛ mɔgɔ ɲɛnama tɛ IBK tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye, mɔgɔ ɲɛnama tɛ. N b'o kalama. N b'a dɔn pɛrɛ a se ka Mali mara. Mais k'a fɔ k'a bɛna Mali région dɔw bila ɲɔgɔn na, ko ka maliyɛn jeunes bila ɲɔgɔn na, ko ka Mali association bila ɲɔgɔn na, ko ka Mali parti politique bila ɲɔgɔn na, ko ka Mali hali diinɛ ɲɛmɔgɔ IBK y'u fara k'u bila ɲɔgɔn na. Mais n kun t'a dɔn k'a bɛ se k'o kɛ. A y'aw kɔlɔsi dɛ. Ni Arazbasi ko k'a bɛ taa meeting kɛ Segu ye Mali dɔ de ye. Mali sariya de ko démocratie de bɛ Mali la ni min bɛ e kun n'i kan cɛ k'a fɔ k'i bɛ se k'a fɔ Mali territoire bɛɛ sanfɛ. Ma dɔn ni n ka bamanankan faamuyara.
i hakilina ye min ye Mali maracogo la i bɛ se k'a lakali Mali yɔrɔ bɛɛ la en tant que tu as la nationalité malienne. Ni ni mɔgɔ damadɔ ko Razbasi tɛ don Segu ninnu kun ye Razbasi donni bali Segu Razbasi yɔrɔ jumɛn ka ye Kayika tɛ yan Kayikaw fana k'a fɔ ko bon komi Segukaw ye anw ka Kayika den dɔ bali ka don Segu o tuma anw fana bɛ Seguka minnu bɛ Segu an b'u gɛn ka bɔ Segu an fana bɛ mɔgɔw bali Segukaw fana bali u tɛ don Segu u tɛ don Kayi aw ni Ala ni kira cɛ o tɛ balo don natɔ ye jɔn bɛ k'a balo nati Ibrahim Boubacar Keïta le président le plus indigne du monde entier, le président le plus irresponsable du monde entier, le président le plus farfelu du monde entier, le président le plus comédien du monde entier. Vous êtes le déshonneur, Ibeka. Tu nous as déçus carrément. Bon, mais c'est tu nous as même pas déçus. Il y a malin de déçus. Sinon, il y a déçus à mener. Depuis 2013, il y a Mali président. Mais me voilà en bas donc quoi. Allah est de Allah est de kofone Ibeka. Beni Allah ni kratien silen flen kabru de kan. Ni silen flen kabru de kan. Allah est de Ibeka kofone wallahi billahi. Depuis l'année dernière, ne nyama delika da Ibeka ka vis-à-vis. Mais Ibeka ka tabulu bemba bedon. Allah de aidana. Mais inshallah, amenyu ngona te kele bankain. Ensemble, nous allons convaincre les Maliens et nous allons gagner ce combat dans la dignité, Inch'Allah, et dans la vérité. Je vous remercie.